ka foti ka fo ngalibe konton ularola nin tilibulo time different oning mol min be nin forum to janga mol be konton sayne audio dol kinya nan jangal la mala min keta audio fulati ya kinya nin dumal la amari ma ke forum kono bara kinya nin dumal la ngal la moy min keta kin sporti e min fo na on kuliye on ku rambo na alifa APRC bela alifalom na on kullum ako woye kuma kan min fo about 3 years bi jotna akaka bulala wala nen because ay kuma min fa nenne king sport last time ye audio bondila ko la janne because nga audio la moy momi yalon ko abe kumo min foka mon soto katande ko yaaje mele ke sponsor yaaje mele ko do dila ko di tebulu kumo siata ngalo mobe ya kuma kan moyle UDP kolom yo ngatandala ko yaaje me make ta sponsor katu yaaje me mon ko di dila tonya ni la burodal be siri ni sate to jam horomo ni bunyala ni lon turu la burodal la so mfana ngamil long ngatandi comme katalala mi fananti andu yaaje me sponsor kodila yaaje me mon kodidila baye ngala no ko o mari be wo fokanne pour ka kuwol dundinyo kono yo min keta na on kulti rambo mun na on kullati na alfalum APRC bela alfalum barna alfala fam ntala on kullum yo akuwe ndimi baake ngila audio min la moy teng yemi tandi yenna alifa nenne kato kibala ramboti asiyate tile amanke flangoti nteni mi yenna alifa nenke nenne king sport maka sila kuje woto ko alamu masakile nete amanke masafulati isedi ya moye imanen kate min fo ramboye na alifa onku rambo ya tandala ko anya matale yalo mun ndir balati alifa imanya no fola mulla alifa e esa diamu nole le 3 years bi jotna ko rambo diam ta nyami amene APRC mantara 3 years bi jotna tije itala form tonya e ko be APRC le mul kay tan di dol ba fle manke APRC ti because alla family mul dol UDP leti so ita bo APRC leti o maka baye ku kono do sa tarajan do tarajan fine ya 3 years bi jotna ya form ini mol dol fanan mini ka aftande ko ini mini fanan be ya form ñu la groupe fine bari audio jamal la ka bondin tel ka audio different ol mulke moyle mini yalon ko e ka diam 3 years bi jotna to yala dol ke fokke ko e be 3 years bi jotna febi je feti je malon ka to mantar 3 years bi jotna to mantara la groupe to kuma kan wasiyata al sorry fresco la ben maybe na voice o kenya nin nin lungol kono ko la benna ngalon so wala tinna na voice bet falin nale because wala mbatandi nin lungol kono mol min ka tandi ko barobe jilale o banko e mala dol ba fa barobe jilale o min be kelayeke wala fitinoti 3 years bi jotda tonya nin on ku rambo diamuta bara menen amma mo ne ngal kono violence ko min ka kurkur banko kan kon fitina ko on ku rambo ko le tandi ka APRC talle o banko do ku ala ta ko la babeli masa yaaje mele gambe ka sanote ake lulute ake diamond mbola fala fanga foti ka fo ando wala mtonyati gambe mandula soto nga gambe la soto ni yaaje president nyame fon fintita banko kan election o ma win nyaawonya mobele alon tapale yani criminal ya min keta ko kono duniya be diya buta ala ta ko la moli ya dani kay ji ya fona ta fu mbota ji kata ya londo ko fondin kel banko dindingol musol anay do ku kenno min ka gambia amala faytija wala na tata woto nin kam mol moy ike fongal diam di 4 years bi jodde bi wolto fayta woto nke me ko audio bondi ika diam violence kola woto rais to le ga diam ka tandi ko nim violence o keda banko kan molto sonnala pour que dulal mi yal ko APRC ngi lo ngi beda pour gambe fana nga nyinya soto je nim mol boto tubabu ike lo airport to yena talo ke follow
e ko welcome to Gambia natalo le faras eta dulalto airport to naka aajol to yaaji be dum dulal min be dada university school kendol sila kendol mi ngaye dada ko mboko strolul dulal min be ay be dada so nin tijaro nin kelo keda banko kam fitino keda banko kam wolbe be tijandal albantan kala wala na on kuram fanen ka jela tandal fine so be 3 years bi jot na feti jeban ka odiel moyle ka to mota fale baka odiel moyle ka na ko fiw akata nimi odiel bon nakata forumol be both UDP API forum aka yaya belto Gambia be ka sotol duniya be ya sotol woto setanu kula na fana ni ndiya mu fa an to nyal amantara baro youth movement abe API sila 100% Musa Kingsport ima rambo londe molle kadiya mu ya ba rambo bari ngale ita man rambo lo hani man fello rambo Musa rambo mu katalalti bakaw ko mani ko bakan ko li yalo nan kamin fuyi aya boy wo sate to le billahi wallahi tallahi bile modol site yake enemy because of bumanata APRC ni mu jatolti on jalanko Usman manke flangoti na on kullu ma siya bate tile kato yani la broda min bija Usman na siyatati ni na alfa ne ngayendi mile bari ngile ko tola kule jibe taka kula tukuye kana ne nkotente ni kan fata minfo asendala ko ay biya mo min fon kama mone politikolo nim man banko fe bo afranta fola fitino wala atna yaaji ma kom batunga ji katu Gambia dido ni sawo jawol pour Gambia mala ajarta la Gambia tinyang italla interest kan bara Allah subhanahu wa ta'ala wala warta ko beti akai tasi ngana nan man saya itande Gambia ba halako nin toro min kono APRC market mine ko UDP ko la foma ni mol min bi dol ko talbe 3 years bi jotda ida ba ko kono woto banko la malo nta sonnala katu nin Gambia mala tan ko tilina dulato Senegal wonte ntal man dula soto nga Gambia la soto woto violence o mota tala moy Gambia katu Gambia belong to everybody rambo ya boy UDP le aya ke UDP le diri yaaji mamon kuude taake Gambia kono Usmanul bun hosolal leti mol nyinen ka ban bakaw dingol nyinen ka bakaw din jawol mol fode mini yalon koy mam muna fa fenna bakaw kono fodi ya mu kalantangol nin kuma kalantangol mol fode mini ba kele kay baba indi kan damale nyolon maybe sala kuma jawo fo bar mole nyolon bakawle Usman ya kata wo sate kono le a boy wo sate kono le a meta hosullale diri yaaji man na kuude tala 1994 nin ken ngo ba hosulla fo ngoy ne mo jamal ma koy wo sate kono a UDP ka jamal ma koy mun kele ko dol bo ni yaaji lote kay ke ya ke UDP nyaton ko pour ke kansulo yati fenkol kansulo député kansulo ta mo lin ka sate mo la kule nyabo ay do kata ko bina bakaw ko mani ay kata ko min keje kata la mbirin nu ime dingol londi tata londi akala ko do bonda ka patiyoto abe mol ma ko la min fam manke UDP hey ni ngane senala Usman bitiyata nko ale mol dala me kande keli bankanya bulol man kanya ala fugoya mol man kanya anun keli fadam man kanya Musa na alifaye wala de ayindi min bake ni audio be nga mo kan ko mol min defo barin ta ka kula jibe nka kula tukuye kana nen ko tende ha amman di yanyi kana nen ko tende ka tante tele alifal nen politikolum ay min faman nen dirke a boy bakaw ko man la boy UDP la boy gela boy faya boy fatu ta poto do ta wala fal fanga foti ka fo Usman min real hosulality do kula fel katala fele biri nim man na APRC yaaje me wo nyaabolo jakunto biraka anata APRC minna tinna nata APRC UDP nin ka ini alatima bakaw be do kalamta yenin ken no mutale president jame mamuta moli ya setup ya muta ilafta al hajo tinyana ka soro pour ay fa
sanyi killing ala mol ba ngin le borum borona e sadal bondi e ko lo ya dabole sinya killing fofula sinya killing ngala fota da jata kun mo maje ko tende ninna la ala family be borum borum sada bondo ana ala family afu ana ala family jamale oke bakaw ko nko jamala ke bakaw fo UDP jamal ba fulantelle ko dol bondi ngadi ala ana ala family be borum borina wodi yatal momin be tele patieto ay ko dol bondo ay ko ke signaaje mulka kiray mulki signaaje be data ku da attaque abe lori UDP ni ko firi abe lori UDP ni ko firi afala Usman bari tete di mulka male katata la noma ya ta ya sorom president dame fo mala mina kete ya sorom minna mul ya setup yi lafta fala yo be kan na UDP la kolal sanji killing fo ala ta kula priya ke o zaba bal fo mum bala ya de me ala nata ba ko roke ala ko ala sato mansi anu alma jam fala ala ma solo si mala nin jata kende ala ya mendi nyaato jata njay ya nata je kayto bala ko mina keta ninna ka fo moli findi ya nyini so jaro ye dulal be nyina le may feta ta finda ko aba finti la ay mina ke ko ya soro sanji kili mo mala ba dabi ota mo newspaper la kata state house president ke read afana ka newspaper la read je Usman Rambo jate min boy UDP ko na kata ko min ka UDP ko no kin sport no nimma idaka nka kula jibe nga kula tukuye ni audience stress bakele hey alinga diamu ku ni ma molo nga fa hey mo be Usman na ko fole mebi gol mum molta mo fur tusu paper leti nko kan numale fitele nga te floss dospino kon de jaru dara billahi wallahi taala ali be siri Europe dana Rambo man kele type ana ngoru koto asim aman kele type la dadil fon officiat telefon ala ya nko aminke bira man na APR sen ko lo foyde nso mol ben la moy le bi balo nay ba fa ko to nyala aya boyle UDP la boya seta boy bakaw ko mani nim bakaw sarana dingol ta boy o sate ko non momani yabje de yamen kamin foten ka fala kun tentule hani ay yamen ka ko mani do ko min ka bakaw ko lo fo UDP bila man ka UDP fo atondi fam amanna APRC ya soro be la le ko be kay man fenke Hussein kira boto soro ndiro president wala ko eta nyimi muna keta ya fintinti mina nata sawuna APRC iyele ko do woni patete ko be ke patete ko be ke imedan ye soro binde be bortela ni boto soro ndiro ko be kala nyaadi ito ko man sami soro afa man safa mi soro ya jimela ni man sakunda bandi elbe fo ngayele special mbe ya je jana dirinti yara ci lut molbe nyoto fola molbe nyol fola telle molfa president dame bulu mandu ngasi mandu ko wala yang kankato be gambe fe babili mustalati ala na min nondi jonto ho nondi la bo sura musa rambo la kes ko na senata set abota mina na ta fintila UDP ni yala na fulo min kasara UDP parti ni ma ko ro min ka UDP parti ete wala bondi UDP anda ta UDP alena ta tararaji fajanna be kele fajadinga be aba fala lungo minna ni mu foro dingolti man sa dingol mati foro la hulu abe dada be to na kon tije Usman mo molti mo ni ngaba bar banko fituno malla fa ke fituno malla fa wala min to ka baro YouTube fe baroka em block yelo bulan monol diala baroka dinna diala ni mo lebe diya mo e em block buran wono safi billahi wallahi tallahi afo ni ko Usmana tata ayale em block buran wono diya tani min diya muta ni amari to fo no mina gambe bele balonda alin kana kuma sakin na kuma fo direct be ni mari audio bo ne bo ka diamu direct uta fo direct to nyaay koy alin kana nyono ndi politiko la ala bo bin nondi jonto nondi la no Usman no foro fla di ngolti ama APRC wafi aba to nyala kam aka to nyala fo fiti do nakata gambe mbita mun tole
wala family le Gambia mon kini wala interest ka fayta lama fa yaaji me finti Gambia kono ite yela 3 years bi jodde yaalu de fa yaalu ni ida mali mon dunta kono mo jamal la dunta kono bini yalan koy dabe yaaji me 2016 election o kelo kono UDP say wel ba fa ko be 3 years ani tere 3 years bi jodna abe mo UDP ko lati kar kini mo be ni honde tolo 75 o be mo UDP ko lati jamal mo kalanta o dire ka bon lan ka minimum violence kuma min ka faɓan kola koto nin gambe mala tambita mun toli kadiyamu kayro la kadiyam fitinol mo kana fitino mala na banko kan na katam gele finti an to nyala wuti gambe belong to everybody natal ko baro ji mo telefon ko baro kana ji mina be kela anda be diyala nale ngo abe diyala nale babili masa mini ya jamfa mini ya kele ngelonde be tenkerenta Usman min foro fula dingol ti mansa dingol mati nyaje president jamme ni horoma ya bunya afane president jamme horoma ya bunya kula sabu yaje meni na do kulaje ala kata kulaje ala mul dala me kanande ala ngane sene yalaje aya horoma wala ka aya bunya kan o horomo ni bunya ay wala je Usman manke jonti amanke moti minka mo beke na be dame abu wolto na ta dame ataji ikamine foteng Suleiman Nyasi wol Jibirin fenka ton di fam nin ton di fam nin mo ton di fam maleka fay nyaadi le nin kendingo nin ton di fa an suwolu kata Suleiman na nin groupe o mole kamini foten alla nin groupe ila nin groupe o mole kitim jajuwol al sore e kamini foten Suleiman abe UDP le mina abonni UDP faman lo ako Usain Dabo la fafa Gambia be ya mo duniya be ya jamal mo kalamta ja ako Usain Dabo la ta fafa fo APRC la fafa sangi jelu abe UDP le sangi jelu ana fa akamin fo ko le fa le UDP fo bara Usain Dabo ko le fafa ala broda ya America fo afa ta wala bungo kono ya posini ya fa jamala mo moy Suleiman na ni Facebook akadi am fa ka kumbu sangi jelu abe UDP ibe yaya agency la muntu mala nata APRC kunun fane kebi bila binala APRC anata APRC ya je me ban fa ka ambassador bi fa ka banko bula anata minna APRC ya maso da biri yaya tata i wulta jam fala ka mulnen ka kuma kan wala fo muli anata reni mulla dum tan nyule di agrita alketa wala kula saba nyotima ita lata ko ngani bo patiyo yele president jambele mol sindini patiyo to yal min keta onkul tombo wolti ay foro la sidiji nata kabe APRC anala kitim dabu kamin fo kitim ma important Suleiman ma important kamin fo yela moy ba an suma important ni be 3 years bi jot ne karajen mola hajite kam barkanan dalla alifane Suleiman Singul Nyasi afa abe UDP da sanji jelatale UDP fo amaka yaya support bila ba fala afata UDP ko la bon lo kono Suleiman ko wala afa posini ya fa duniya be ya moyle rambo ma fafa moma fafa APRC ko kono alhamdulillah rabbil alamin nka fana be UDP lan anata sawu APRC ay mina soto biri APRC ya nganyandi ya ka ambassador beti just doron ya woni ya bole kata kilingoti rambo e kata ku jelle ke Suleiman ay kuni ma jelle kay ita mo kalamta baram di witness billahi wallahi taala ndaka ko mo fo mi ya lan ko ngo ita se yekali alala yekali kila lan ko kalo fon number 1 ni mo yekala sa fa astaghfirullah ni nduma bari mo yesileni ala temo ko mbe fengo fen fola sirati tewta bayla no jannin sirati tema ala sa bonin da mal tema rambo e ku jamal ke Suleimani Suleiman rambo malo molla ni rambo bula fenke nyola na rambo kol aka kumbore aka diam faka wosi
hey diamo mon betia kuma ta kera maka min fo rambo e mulla kuoto communicate fight APRC kol ake tol fotene bi kan wolle bi aka ko dol ki atirlet bar kunu aka fotene ke tol fote ko la kele APRC rambo ya fasa seta ya fasa ikala kuma bonni ka sama fo president Jammeh ya na fe ngo fen safe pour dan koron ay tara APRC bunya ko baya ko UDP ko la fafa ni rambo le obe kai rambo le second place aya nikala di pa modum bola because Suleiman na kuoka bila ka bo ozaba biri yaje maka bo Gambia rambo nyanta tara ozaba yaya kai to ozaba because of Suleiman na ko ala ozaba palaso atara wodi pa modum bola biri yaya ka bo banko kan kai ay murga la palaso do rambo monson ako because of Suleiman na ko because Suleiman na din pa modum bola ndinyola akala burodalom ay ko be kai pamodum bobe ni rambo temu aketa tena because of Suleiman ni ala tata deli ozaba ala ta ko la rambo la sambal ati ne yo pala so ya rambo ni nya jamal la ke Suleimani ni dumala bare atala lota ka rambo nen atala lota ka rambo to fali alka bula rambo la alka deg anala grupo mul abe rambo nenna aba kuma fala aba kuma dawal fala ma wala ni nya min be kai Suleimani mo jelle nen ay mo jelle tinya mine ni nya kai bar foro kam ke forolti mba forom fa fora mam mo ke foroti moy jiko wala keke jongo fonti ni bala ni fa ala foro ya biji barita mare jika kurwa minta way ke jon yalti kiti mu jaju way si de dana ya ay raya agency faradi yel kono nin kiti mu muy ka fote faradi yel kono ka yaya agency faradi yel kono jamaala mo kalam ta jang wale nasi wari fi rafa mul wale nasi ikoy karambo wolle nen mini masura wal mi yalan ko man fenke ibadi mole man fenke Gambia banko fanka fo say ni audio da ka tara mul nen na ka tara na alfal nen ni executive okay bale be bu high class ullati wale min do ku Gambia be ya jele birim fa bakar oncle tombo na foka naki wali ya boyle ni ko ku ya ka Gambia ya ko be ka Gambia do ku ka gofo men oliyele bar nin kiti mu jaaju ni Suleiman wala mi kefo ye minake rambo min be no Suleimani ay min be kay bu fal horomo nin bu nyakam ay na ton do akako agents la because for ID card ko fo mala mun card ko membership card ko wala nata ni fo executive o tema ba ayele mata ko nyon konkor kabula mulla alfa la be nenna ni mela alfa bunya moti la alfa bunya la ni wandi alfa ne sel alfa ne oto moy fata mulla alfa de wala ni ko ta ikane tal ne wal man ka fenti APRC tusu pepalam bira ka bota APRC asita la obe fo akata bota APRC abara jakani babil man salam all time so because president Jammeh lafta kulu on discipline don I want to APRC kalo president Jammeh mol min sindi ala parti to yala ita babulala wala luwo ibe nenna wala mi fafa mini e fafa makene biri yol be ne batata min seka na ton mol executive ko kene na ka be 3 years bi jotna o mala hajolti mol hajinte rambo to nyala fo violence on nabe kala Gambia du o dale bar mol bulalta malala katun ka kumol min moylam wal man ka APRC fenti ko rafo la miti bira bota APRC ata diyam taman diyam APRC be fawso ka na luwolu ha APRC bita kan na luwolu mashallah ala man sayaka wal wonten wal bebo ta yaya ala janne nenja Suleimani yaya agency jellake ayaya to safe gogul to la ke nkeje UDP ko yo fulakol aka fulakol safe kata campaign ka yaya tinyang iba fa dictator yo be ka yaya la sanji jël fa yaya rambo ne neew ken bara tata be ni social media to mol ke gogul lo tame ke Facebook ko to ka tan dala ko itala ka yaya nenten kunu itala kan safero ke yaya la ko
ngobe de dan rambo ni Suleiman ta lalo non ko ala na fo ala ya so ko kitib wol won ten wol mun tusu petalati imam fenya so de mon kunya so fo ne odi bondo kuma kalantan fo e mina bondi fonka mina bondi la mol kay mina bondi gambia dul kan not it absolutely rambo du ya ke bakawle a ke gambia le a do kula hosla la mati wolbe tuba du tani nala wato mina womin bilati mina be tuba du ja mo ka ni fi janyami we know it do ko lam suturo almamela o man jare mo la faratila ka odi bonni kam mo la alfal nan ka kumol fo kitim jaaju wol man ke fenteti APRC kono wol they are nonsense two state babil man sam wol la time soto aman ke la type aman ke la class de wol man ke telephone la type la man ke kan tele bay APRC nta kun ñol bayle ndele executive fo ke bali kan yankuba ko limin fo yankuba ko li bulal 40 tel janga se king sport musa ila 3 years bi jot na topoto yankuba ko ala mutale fenke ko li muta ntel man nafika yalo na patiyo kono APRC mo time soto rambo ni yankuba ko limin bakilin fakilin nati Suleiman nendirta kirama min ke walla UDP ko nendirta kirama min ke walla ya rambo min forolti nite rambo ko baytullahi la kola na diyamta baytullahi la kola bari mo fokunum barbi ka si audio te ko rambo ko te baytullahi te nti alon ko Usman billahi wallahi tala atato fole baytullahi te ha Usman to fole because rambo metalon rambo ta just baral dron keta call ka fete ko oite rambo ko rambo kasi akaka mulle tije te ya amon possible mumu APRC dimoti o monke ramboti o mo sifante ngati is very intelligent for that intelligent way ha billahi wallahi tallay kamoti nyang Usman mon tinya da sotala hanma dingo mon timma yam mo jere kam mo la ko mo fole but alhamdulillah Usman e ala tentule and is very smart for that itani Usman mo diyam sifa soto fo beta kolla abe baytullahi tinya lete ya ita man fenjare Usmani fanyanta baytullahi tinya lete ya minalla baytullahi minakal baytullahi la odiye bondo hakbira stata nendrola ita le baytullahi attack ita nendro ke ko because we tele 3 years bi jodda mala nyaadi we man din kolle nen e wurta jane ko mo fonta fon di yabti e ko jita odi forum le yele na julal nen ko ni yoke because ngalo no ko ni yoke e bitala fe kaburu internet ni nalawla o tarikula nte wala nan koy ko kanaki mini be pousse kam pour yake ko en na kan abula o sifal ko nte melon ila broda ngolo wala nan diyamute moka kula tukuye insanu lan ta diyamu la ku fon la man dabo liji because nene ni man diyam telephone fon bari Usman mu forolti APRC tellement ñoo fayndi lon ñoo kam onku rambo ni yankuba ko wolbe mbakilin fakir wol motan mesiya da fe di moni motema APRC ndal APRC man jaha selon kari muta feng ndal mo time soto real APRC wol mu real leti fake li ngi lonne ngi bayle sulu saji malen wol bayle wol man jarin tele fenna wol nim babil man sen mo kilinte ko mi ba fa nene nim babil diam tan telephone o fonton ima important dun dara te dum musa leka dara si APRC idiam te man diam tan la APRC bitakan APRC ko man in Afrika yalo kari muta jang kari fenke den tan mo time soto we are real rambo num be bu bakilin fakilin wallati ngane kilin ngane sene mota rambo ni mo fayndal ko mo time soto APRC ni one big family lati babil man sala ko be mbulu ani oncle Fabakar Tombon Jata ay min final executive for APRC be kabula wala noma ma APRC useless mula kuba diamuta APRC useless ye fon lona mela kumata wolmu useless olati ha ikabula mola alfal le kenen be kumol fala mola alfal ma ikotal be APRC le bari ba ya biri electa buna sai ma fa ko be 3 years bi jotna 3 years bi jotna mi tama majority beti abe no UDP leti
UDP wol dun ko babil man sa fure gambe nyaabo wala jala babil man say falum babil man say ban la fala babil man say man la fay keten ndal sa tara ka foko min ya ko 3 years bi jotna population be babil man sala enemy lati 75 o be man la fi babil man sala nke jele ka min ke Facebook don ke jele ka audio min da dan ke jele tribal sidiamol min nan ke jele be kumol min fola et puis ya sele nyanta bulala wol no ninna oncle tombon nim Fabakar tombon jata oncle stay place jata jay nabe anim babili manse ni min fo metama la walla ha violence ko dat je nadi ata momo ya fo koy buram bulak wanol dila em bulok buram em bulok bulu em bulok yelo nadi ata le ko APRC be wafila beti ata le ila kama mbolo noma ni ko ngata ni ko lo ngalo ni ko al singa si ala ta ko le kama idim babili mansa ntal APRC rifrafa moy la kuma moy ndata mola business to they are just two people man ke fentin telia yes because bomo ni executive fonten ini babili mansa ten babili mansa le no sindi je foro dingol lom mansa dingol lom banku din kendo la mola banku din kende yati nyal anu luwolo APRC be gro kan bira no sindi fobi bira wata gambe fobi no be kota ku ni ma mina nen ke bal fobi APRC bitaka na drone na jamban dul Rambo ning APRC Rambo ning babili mansa stay blessed alim Fabakar tombon nyata yan kubo koliwol amol nyaasiwol e belam anim oncle Bakso wol yaay sen wol anim fenke ning bor kolilam fo koli somtin koli mala e be dudu jak wol be mbakilin fakilin wol executive be mbakilin fakilin moto wol kuntulan no mota ni mesiya diamol ni la ni nafika ya debo atol separate la no ndal mo mesiya diam nya soto mam fen nya soto APRC be hatiri de darari min ka kuno mu masalati anu kusa tilo jamin di zama momo ko de fitino mala na banko kan da sonnala me fitina bondi la la bollal kati ka diam 3 years bi jotna to yalla na diam ta men ngamel alfanen kana nen alfalo kana nen Rambo important baki Rambo manke la type busa manke flanti imu din ngol ti asiya ba tete tili ani ko to Rambo la siyata min bija so ko yiti so akeda nyaaw nyana alifalam kana nen isa diya mai na kuma min fa man diye ifa ne opinion so dole diya mai bara man jarin nen dirla tate kuma min fo mobe ya mo nen dirolo itel man Rambo ba moli Rambo no min nyanta lon moli nyanta lon min nyanta lon ndal alfa momo yene rakin kenen bari ni yaje nga kula tukuwe iko to la ko kana na alfa ne kotenti 3 years bi jobna ye ray sotale ya fom ye ray sotale diam ni mol diam de diam kana monen nin diamo kariten tal mo nit ama important taliya ndal ni APRC wannom APRC mu wannati fake APRC ni ngelo ngi bayle sulu saji mal ima important APRC rifrafe iman ken taliya fenti ni be li firin jangud mol de be li firin gudle nin be Rambo bula tel mo kilim buli kon ikamini tofu ni be APRC Usman ta mol yin kan Usman ba ni ma molo afai hay bantalla ni APRC min ko yetal be APRC rifrafa ndel mi yol bay kabin tele bay kabin dunia ba diare tout sur paper ngal nungol la fitele ngate fay dos pino kon wala important tal ha wala man ke APRC wal be munamiti rifrafa wala ni Rambo sala kana Rambo nen ko tande na ale falom please mbe dan na bake yake ale yake kilay yediyamu barkana nen ile opinion le fane ya yekumo min fo isa fo no la Rambo yemin fo tay am fana ngani na jenna ko ko fana ngani na fo barkana nen please mbe dan na wala please kana nen ko so nimi ele alfane ngata diyali oto kana bulam mulla alfala ala baraka bake ka foti ka fo ngal be tentu ngal be jayi mol min be nen forum to jang one Gambia, one people, one nation, one love, one APRC, one Babili Mansa. Stay blessed, Jamme Jilanka, Uncle Tombong. Stay blessed, Jata Njai. Beduale si mala nin jata kende ala Babili Mansa. Fena Gambe Banko kan kaira kono. Nirariring
bom selolom ni rarining bom laskat ares mashallah man satellite fanda mansa ya boyle wallahi ala baraka baraka maka julodum barika jole babili mansa lafta ya sawo kai mbe duwala kotente ala mbe dan le mansa yakan ngana jiko sembe le tan maka jiko tinyang wallahi ya sawo kai ay gambe mutanga ni mina gambe do ku ngani mina ita ala subhanahu wa ta'ala ay wolonne uto ya fasa kan ya kanta kan ya juwa ngani la ya fitri diala ya ndamo diala ya sawo kai fayna murun gambe banko kan kayra kono ala yala murun ke kila ni mala murunti biraka bom madina ka sai maka yo no le man sayaka yo kai ya so sima bala nin jata kende e toreji na banko ya bula annabula ni hula kulon kono ila banko molal me kaya la je banko al masumal ila man sake fana al masula sima la nin jata kende la ila kumu hormo to oncle tombon stay blessed jata nja we all love you oncle tombon ya kata baraka ini no malankol be be duwalal be si mala nin jata kende anin harje firon ni labanko ni mal executive o ke balbe be duwalal be al mal mela nyato jam mela no mala dimba sambara ala kal korala ale si fale dimba dahab si ma ko nanin jata kende faleta babili man se be nu airport al mal ya be ni fotandi wolu wala ale ndamo dinna ale victory dinna rari ko la al ma kelen be kayrodi si ma ko nanin jata kende al modi wala mobe min forum to jalmam be sola simala nin jata kende yani harbe no ni labankunya APRC patio be on ko rambo stables jata njay almemela nyato mele noma dimba samborang ala ke korale si fe dimba dahab I love you, we all love you, we all proud of you Uncle Tombo, we love you, we all proud of you Amol Nyasi, I love you na Uncle Lulu Yankuba Kuli, I love you Yurijana brother, I love you, we all proud of you people Lysen, I love you na Uncle Bakso, stay blessed. I love you. Mobe lovely. Abaraka bake. Albeya baraka borikoli. Albeya baraka no Uncle borikoli. I love you. Ngalbe lovely ka foti kafo. Mobe ya lovely na APRC kafo. Na nyato Uncle na kebal. Ngalbe lovely. Habib Mansa, I love you. Stay blessed. Abaraka bake. Albeya baraka ala baraka. Assalamu alaikum. CRR one opportunity zona. Alnal badi malam kin sport. Yo sna rek jamu dinke porque abikala diamo men abikala yamaro diamo lati ko bitaka nyamen soko saim political mo lefe political dina trésor kunto nyamen lefta moli hakli jala babake ngam fam cross kulukata nyamen trésor na kabir ngani start ngamira gambe be ñu lonni momo men dal audio lambola de kin sport ika na audio nganyem foko political party date trésor na kono dum nkem fankanda bakra fana na diamul be nka mexo nka political party mention trésor na kono bar wadolo sagoni watwalla diamul kana mengo political party le kana ke trésor na attaque ni trésor na attaque nin natam fan kana yabro di woto la kaji ko ya stop kado mema ndema political party nala kilo bakan commento farmara jawara UDP la député le mati bare nga understand ko UDP ya bayle bare o farmara jawara len lotale a wato mo me bak ngamara last month kono oto nyim karola begnil ma fana ni manyina alota ay trésor na ma bake adundan na ak mo fam delma wolumna kabra trésor na point mfinta nga attaque nyamen kabra trésor na mo damen atatale fay trésor na ke UDP ndunda nga attaque ngam fa man ngamenul kumpa wolum ala bellondin ko UDP mo jama en kumandi kentendu ke njay nok makangna e message kinye asiara bak ko ngoto nyala fo kato ngaita ndala ko momo kafo nyim political party lati UDP le nyon ko may mari mang to nya fo ka o diara mo jama o boroje amamme bake APRC la ni watin kono APRC rally bake Rambo Jata alota aya ablotring yud trésor la adiamuta nata ngarambo attaque
akuma kana kuma kan me yan ko game du biya moyle lu mena ngal rambo attaque wolum fana molbe keri melan ko content nga rambo attaque menna bar molbe keri melan ko inyo kara fana bare mbebe fulale wolum ndiko trésor na amanke political party trésor na amanke UDP amanke APRC amanke GDC amanke any other political party Gambia kono trésor na Gambia de le sita nga ko mira sain sabo men Adam Barrow nin coalition mo le anyini mol bulu awato sita pour que haklu blandala bare amanke fitna party fan ka fo fanant ka fula me ko nin Gambia di ya long ibe tara nyin ka fo no ma ibe tara kono na re na sarto long katun ko nyin ka fo mina pour ay lo na masakewlu pour kaytandila ko nalbe siring al ko ma fu mo le asmen keno nalbe siring ale fara mo la nafloma nalbe siring ale fara mo la fankola ale Gambia tu na kayro kono bari kaje Gambia ding man samena de Gambia kono as Gambia katata Gambia kalji fo kono wato be siring sayende Gambia kono Adam Barrow men ke Gambia ngalone mba fulale ko APRC kolo trésor man ke APRC patiti trésor ni APRC man fenso UDP kolo trésor ni UDP man fenso karo diamol siata ning atari kabri ngo audio boni wato menna prono jawara diamo wato la kay tandala ko alke boy lu usenda mo kanne wala ngo lu usenda wo tole mesan na formo kono na message kono katu yolema katu muneke e trésor ma ka ke UDP mo be o mele ngam kuma kamem foje so sai nim mo na da koreke e ay trésor na ma ka foko APRC mina trésor na attaque la na da koreke ndiamuta wala fondiamta mol juma munan nang mol do mudal kasiti mol sota APRC melan ko yennene nak makam meng kabri ngafunu ke Farmer Jawara attaque ani kayiten ko UDP man kay trésor na modon sota ay audio kinye na bo sokon jang akonyo kon kenya na fali UDP be nyum koma say ko rek kabri ndiamuta mol kumata ko mol sota UDP kol men ko sante wala audio be mbul jang ibe bula kanna iko kisport APRC le mara la fiya jimel na la game banko ko dol ko ndeko tiara si mbasta plale ngamre manak makang moy nko ndega diam tarambo jatale nko abe même fokan ko trésor na sanyi mo nim fulo men APRC men doku nin ko mbati nyala abe findila nkay ko men be kering gambe kono men ka be yaje me tot nyakan wala tiara si kuma jawa me tiara si ti mo ne te tiara si stop la kan ni atalin telam nkay ni atan de 15 problem alna ko ka moyde ni atan de 15 problem janni mba fala ko mbe fek men tinyata Gambia mba stop la mbe tiara le stop la bari mol nate be mol be fala bari mbe men fala le Gambia dum ala nga tunya fu nyoy ala nga tunya fu nyoy tunya fu odo sita kadu mbe dum kan kula ko men ko san samalam say nin kume mu samati al kafako kisport labta ya jamele natla wala ka babil mam somen folo kuyata nye dum kisport ya men fo amanga di manga political party bar kisport la APRC dia o sortale moto da stop la no kadu wala be kering nin lafta bi ngafo mantar APRC nin lafta bi ngafo mbita GDC momo kunoje ndefona mum fante damen dia da mbita wolto lafatal dawda ndefta wolto bare hanna muso me ngafutu na lafatal damen ni ngam fambara ni kay ko dia ko bita jenne asafa ni ha ko nabu ngon diani ni rek bana tara be fayel damen al hajo ba fona bulu kan ya na ba fayel taraje asi diani fang ay bulan noma ay den ko be dum ay ta fayel damen ko dinga mera ma a fayel ma fayel ay ta fayel do so woto hanin dingo woto me fulale ko trésor na manke APRC amanke GDC amanke UDP amanke any other political party in Gambia bari momo ndi trésor na ma parti ama mina parti kan ngema mbo fulale ni ale moy as far as I'm concerned ni APRC trésor na ma mina APRC malale ni GDC trésor na ma GDC malale UDP ma ba malale
mo mala fola woto alim bla kayro kono alkan parti alkan trésor national la diamo kono nal bala politico la hey political party be kerni ali yende mel ko mo fola ali mo men ni trésor na agence wol mba araboro na la molti wol damana ida agence la kadum atel mo la political party be gambia ndel mel business me time shot ndel nga ko mel time shot political party be ñu koma loya usenda mantara ñu koma ya jame mantara ñu koma mama kane mantara ñu koma kadum tani mama kane bu ko diam so men fulale wol ko al nga ñu horma nga ñu buña kadum al kata nyamen aben islami kan bake munana aben islami kan mbajal ko misal fi men kele kan pour gambia tonya sama gambia wota skeno ni UDP murta ay ba misal fi wol trésor na kola ni tada fo kala fa wado sita UDP bankota wota kemulun ko le wala UDP to sana moy diam UDP maskundai woto alke diam nyamen akumulun ko ni APC murta gambia bankota correct wota APC mo sona moy diam APC mbadin wota say banko be tanya dile wota trésor na wota ngam fanyo kan même foko wala ko ali nga ke clint gambe dum ngana politiko jibe ngam gambe dama fasa APC lembang jiri lembang UDP lembang momo nata masala gambia ngamari ton de kaji ko ka foylo basay ni atay mbe toyam tuyat trésor na bi harma bi gambe mo lan ko mo men sala gambe ko bi APC asam ka former se mo war gambe ko adiada me akora me wolum tuyat e moy APC UDP adiada me akora me wolum tuyat kadu hanit rambo jat ala diamo ni me ala moy ako nin trésor na banko ta trésor kono amudo lo yada mina nyaadi le munana ofo kara sendo ko UDP lem kabat gambia asam da alon tunyam tunyade mané diaspora be nyajibe UDP diaspora one can say 80% of diaspora be UDP ret 80% of diaspora be UDP ret gambia kono yadi men kiji so woto rambo kabra fon defan njahaltay so aaji ko UDP lem kabat bari amalon ko trésor na man ko because trésor na asemuten tella masse musoto pour ninga ning adamboro na jita nga loda budundi je kado womna il loda bu adamboro bu nga loda bu je mune bo kela dal fa ngay mira wala o ma gadela miroti wol mol min kafuko ya demle mina ko trésor na figira kisbor la fa ya jemena o simol be kisbor la ba o simol be kisbor la ba so re men falale ko ala ngan kiafu nafta gambel dadala nafta gambe da ni ngani yola gambe dum be ngaki clint ngana patio faynya mo kono jana nin kada fa sita ngama sa tombo ni ngama sa to nabije ntel be hani be mo hani be patio kono ali be ngaka nyaw ko deke ngani ka fo ngamba mani ka fo ko ngaji ko mo selo silo kan gambe tama kayro kono bari mbesla ni mbake kadu ni wati ngakol men mo ya se borda bake ko askeno ni yudi be bankota wo yudi bin kolta sona moy diam ke UDP president agence akumulum feko ni APC bankota APC ko de sonna moy clelo ka fa APC ila president ka agence dum abe akumulum ko hanim bi be mbol kan be dum ko kono ni atari albe al yalon katko wo kelo le mina al ngoto nya funyoy tuyabe because it's very surprising ñu ko mo ka understand nga audio me sur jam e person ko be kisport nenkan yuri min ko be kisport nenkan fodo ka fuko trésor na say finga ka do kisport be yef sam nekla ako ni tele fungo atuli ni trésor na saxita e be tiara la stop la tiara si la stop la ngalo fantele al ni al subhanahu wa ta'ala te man tengo fale mbem fala lo ndiko trésor na asitale ko men ko lum sama fengme be kala sama so alim be nga kafu nyoma gambe diwni alim be nga kafu nyoma ngam fale sembote de kinsport la sembote silsije la sembote momo la na chemono abdou ndiaye aman sembu soto moman sembu soto ñu kokono sembo duwal di gambe diwni tam sembote dun tel ma ndeta bayla yalla ko dina gambia ya jibe fondel ma wulu gambia gambia ndelamina gambia nga dun gambe kono nga kolbe ke gambe kono adamaro nga jindi to ya sabati be menkel gambe kono nga gambe kono ngana sin diaspora netam ngamuru mbeda banko men kan ali nga kafu ñom be nga ke clint
ni loyat UDP banko ta al nga tunya fo al mi nga kam nyoma bari ngalon kat ko abi kolbi taka nyamen ni odo ni menga mero ko teng mba mabolale mbeni odo mabolale because membe kering mo nga kulle je stalo je men ko ay jahli baki alti mo bulala mo alti ko mo be tar pati klimba e place ngol fala ta mo be tar e place bang UDP ngol fala ta mo be tar UDP bang ate ke possible no harba ding moti harba ding be harba ding pati te kering gambe mo be bula pati men ko no ma ama possible o be kala lu dunya banda wolu net banko banko be dunya kono fo political ama possible political party clear je ay banko control forever o de kenola hani Allah subhanahu wa ta'ala me molda bi de katale ke yiro lese ko lo mila alati femente diam no le rasul sallallahu alaihi wasallam hani bini ana gambia e be moldo ya ajes kebla modol no ma hani iba fula nyima ka annabi mod hani de ana bi isa baka man ka annabi mod so be men fula le ko ngani tar dunia le bari alinga kata ngake clint mba fula le ko wato sitale ngamedun alinga ke clint diamo sembo warla tin sport mam nyin diamo start nde kabre be nyin dia record fankela ngambane manna ke trésorier formo kono ngamoy formule kono be diam la EPS formule kono be diam la ngamoy mano formule be diam la jana fo kayra ba formule ba fona be diam kan e ko ki sport a ke men ki ten altane haklo la nde talam defaro fanti bi sanu nga si nga fo trésorier na jol ben fala nde tamu dal mfana fanti mo man kuno ma mo le man kuno ma ban be fala lo ko ali nga lo tonya kan adam boro al kalson adam boro nya du mola adam boro ben tamo men teng ak mo men be faje ko krenti men tonya al fana yolone ala adam boro ko kan moy hani mo fon mo kenal fam ko la pour kala moy so ni me tonya fala nyoy al nga tonya fala nyoy man sa siba men adam boro mo sa siba mo nyata sila yo tu gambe nyato bang mbadiw masemen ko ak diamo fo nabe diamo fo kamera mo men kam kende masemen ko nabe diamo la ni adam robe diamo la fal ko diamo kan la moy bang ikambe mo ka mo fo men ko amaki afan ko ni ko mo son akafo adam robe fo me la ni ko men mi fo ka mo son mo le bulano misal bulano ma gabe ni be bulano ma police bulano ma sojoro be bulano ma hani e ko bok men ba bulano ma ko ni keme fa am soto bara ba fo ka adam boro ngalo audio do video do la moy mbani ni kan maso asono ni me aso ya kinyana faza edit ako karam mun keme saba ay men fens gambe ko gambe mi to la bodi karam mun keme nani karam mun keme nani ay men maintenance gambe mi to la moti karam mun dol be kire sim fantiji mbadu ala ngabla nyono ma ala ngatu ngana bonko respect ngabunya maso masanata ala nga kabunya ma hani ba support kan hani karto fay kana ko ngar karto fay ni dia ko nyina be silaje ala nga bulano to nyakan ni nga afalinta ala nga falin ninte falina ala nga tonya fu nyoy my friend adam boro nga bulay tal 5 years ninte to nyata ninte change la ndina attitude change la ngombe fasar football yel kala kanima di mel bulay adam boro be nafa solo adam boro no e be fam faka irson so ko nga man sa sin membe 5 years ngol wa flaw do 3 years na ngol wa flaw 3 years na so ala nga tonya fu nyoy alal bar mal kin sport ni nam na message be men di la ala baraka Pa maa ngi laa nuyu di nuyu sa déglukat yi yëpp di leen wax jërëjëf for all the effort and time biñ dee jël di ñu déglu si mbiri réew mi nga xam ne loolu lañ dee waxtaanee di la gërëm rek pa si request bi nga def pour ma waxtaan ak askan gi si yëfi budget bi nga xam ne suñ ministre bi yore suñ yëfi koom-koom bi moom la président si National Assembly bi te ma bindoon si nag benn analysis bi ma def si newspapers yi nga ñëw request pour ma def analysis bi si kalaama olof pour su askan gi mun see gën a jëriñoo daal waaw fu ñoo dooree rek mooy ne ministre bi di ko gërëm di ko santa parce que defar budget nekkut liggéey bu yomba te man xam naa si dara su ministre demee ba defar budget ba am sañ-sañ bi pour présent ko si National Assembly nga xam ne moom tam am na liggéey bu mu def ak ñi ko jàppale budget bi nag nuñ ko analyser mooy foog ñu jël ko within the framework of the macroeconomic fundamentals of the country mooy koom-koomi réew mi naka la moo demee
moom ministre lim wax askan gi si néegi député bi mooy suñ koom-koom si atum 2019 bi dafa wàññeeko dina wàññeeku because mu ne this year 2019 gi GDP growth mooy koom-koomi réew mi dafa yokkoo by 4% te daaw 2018 6.5% la woon li mu wane nag mooy problème bi ñu am si tourisme muy Thomas Cook nga xam ne duñ ñëwaati doole bu ñu daan ñëwee pour ici ay touristes wax na tam taw bi nga xam ne dafa manqué loolu tam dina affecté fi agriculture so loolu mooy fundamental si basically because budget bi si macroeconomy bi la bokka te lu am solo la dafa affect koom-koomi réew mi koom-koomi réew mi tam dafa affect budget waaye bu ma seetee statistiques yi budget estimate yi nga xam ne ministre loolu la ñëw teg si kanami suñ ndaw yi nekk si pencum réew mi di National Assembly man daal ma ko gisee su ma gis-gis budget bi daal baaxut because dama dee wax always ne duma dee sawar pour ŋaaña nguur si yëfi budget because yëfi budget lu jafe la dafa na xari torop pour defar budget bi nga xam ne ñëpp nañ si kontaan parce que luñ xam mooy am-ami réew mi koom-koomi réew mi dafa néew te nit ñi luñ soxla luñ nama si nguur gi loolu dafa bari so moo tax dama dee yërëm nguur duma dee teel a yàkkamti pour ŋaaña leen si mbiri budget waaye budget bi ministre bi wane di siya dafa xalaat doy waar kon foog ñu waxtaan si fi ma dooree mooy foog naa askan gi su dee fàttewuñ mus naa jóg fii ne ministre bu mu waxee ne dañoo yokk salaries by 50% man ekkati woon naa kaddu ne loolu de man rafetluwuma ko parce que waxuma ne bu ñu yokk salaries waaye pour jékki-jékki yokka ko by 50% li ma laajte mooy xaalis bi fan la moo jógee tontu wuñ ma ñu dem ba si kanam ñu gis nguur gi di yokka ay taxes ba compagnie bi mel ni Julburu xal see am problème because luñ leen yokka si taxe dafa jéggi dayo so 50% boobu dañoo continuer di ko fay because duñ nguur bi mënut a toog tey ne amuñ xaalis dañoo wàññi fay ñuy liggéeyal nguur gi loolu mënut a am so soo sootee situation boobu nga ñëw seet finance minister mu ngi ñoo wax ne this 2020 at bii ñëw nii budget bi luñ si gis mooy ne ami nguur gi dafa wàññeeku bu ngee ñu ngi ko xayma si 24.5 billion dollars te da nga gis ne loolu soo ko compare ak 2019 dafa néew because 2019 25.2 billion dollars la woon so 25.2 billion dollars so lu waral loolu mooy si lim wax ndimbal bi ñoo am si tubaab yi mu ñoo ooyee grants loolu moo wàññeeku te loolu tam lu xala doy waar la because nguur gi li ñu waxoon mooy 1.4 billion euro la tubaab yi pledgeoon pour suñu Gambia National Development Plan bi ba nit ñi am yaakaar ne ndimbal si réew mi dafa war a yokku nga jékki-jékki ñëw ne ndimbal actually dafa wàññeeku si 2020 so soo seetee budget bi yëpp lu si gën a important mooy revenue mooy am li nga xam ne nguur gi loolu la mooy am muy taxes ak ndimbal bi tubaab yi di isi won ne ñu ne loolu mu ngee wàññeeku waaye at the same time nguur gi ñu ne ñoom li ñoo dépense loolu dafa war a yokku te loolu lu doy waar la yow sa am mu ngee wàññeeku waaye yow li nga dépense loolu dafa yokku because ñu ne lu ñoo dépense dina si luñ ko xaymayee dina nekk 30 billion in 2020 te 2019 28.8 billion la woon so man pour ku xam anything si economics lii du nekk loo xam ne di nga ko rafetlu because sa am suy wàññeeku li nga dépense loolu tam dafa war a wàññeeku waaye soo yow sa am suy wàññeeku li nga dépense di yokku lim laa jural mooy bor te bor bu ëppa si nguur si budget baaxul ministre mu ñoo won ne li ñoo leb si bor si Gambia fii rek si 2020 dina su liñ ko xaymee dina mut 3.9 billion te soo seetee luñ xayma woon si 2020 3.9 billion lañ xayma 2019 at biñ nekka liñ xayma mooy 1.2 billion so lii dafa create problème si économie bi because nguur si dooree di leb lu ëppa rek si économie bi
dafa create inflation ba pare private sector bi nga xam ne ñoom tam si réew mi lañ yaakaaree pour jël bor pour liggéey de seen liggéey dina xala tardé te loolu rafetul si nguur bi nga xam ne ñoom lu ñoo oote mooy private sector led development. So moo tax ma ne all in all budget bi for this year man daal I don't think baax na daal. So nguur gi especially ndaw ñi nga xam ne ñoo ñu toggal si pencum réew bi di National Assembly am nañ si liñ mun a def because ñoom ñoo am droit ñoom ñoo am doole bi pour approve budget bi. soo seetee for instance budget office of the president ñu ne loolu dañ koo yokka dañ seet teg 34 million si loolu la ñoo teg si budget yi 2019 bi. So from 2019 to 2020 dañoo yokka budget office of the president waaye lii dafa ëppa because soo gisee office of the president luñ ko xaymaye pour 2020 muy 731 million te soo seetee lu ñoo dépense si agriculture bi nga xam ne bokk na si fànn yu gën a am solo si économie bi ñooñu lu ñoo am daanaka mooy nekk genn wàlla luy office of the president di am nguur bi nga xam ne yow nga ne agriculture moo gën a am solo si sa économie foog naa ne balaa ngaa spend that much money at the office of the president nga dimbale baadoole ak béykat yi loolu mooy gën pour économie bi. So lii man ekkati naa si kaddu nag advice naa ndaw yi nekk si pencum réew mi ne luy gën mooy ñu won ne lu ñoo yokk si budget office of the president buñ nangu pour approve loolu te waxuma ko ngir politique nag because su dee yow nga ne sa koom-koom dafa wàññeeku sa am si budget bi dafa wàññeeku kon yow war ngaa gën a bàyyi sa xel si li nga dépense si alali réew mi surtout si situation bi nga xam ne yow nga ne agriculture ak tourism ñoo am problème waaye agriculture loo see dépense daanaka amut solo. So ndaw yi daal man li ma leen xelaat daal National Assembly members yi lii nañ ko seetaat bu baax daal ñu jël si jéego boo xam ne dina woon nguur gi ne xaalis bu nekk si budget bi moomuñ ko ñuy toog si pencum réew mi ñu fa toogal di baadoole yi ak béykat yi ñooñu ñooy jël seen xaalis seen taxe di ko fay loolu moo nekk si budget kon loolu suñ ko dépense war nañoo gestu ñu néew doole yi si réew mi especially suñ béykat yi suñ baay ak suñ yaay yi. So te lu si gën a garaaw mooy gis béykat yi le baadoole yi le ñooñu ñoo saanil karta pour ñu toog si pencum réew mi kon ñooñu li ma leen a ñaan su ñooy seet yi fi budget bi buñ ko def lépp politique nañ seet interest yi ñi nga xam ne ñooñu ñoo leen saanil karta pour ñu toog si pencum réew mi parce que ñu fa nekka daanaka président appointuñ leen nit ñi ñoo leen fa teg kon nañ seet interest yi réew mi ak interest yi nit ñi especially nag interest yi baa doole yi nga xam ne ñooñu ñooy fay tax ñooñu ñooy saani karta pour gaay toog si pencum réew moomu. soo seetee suñ budget bi daanaka dafa xala daw yaram soo géddee seetee soo xaymayee budget bi nga def ko téeméer soo si lu ñoo ooyee 100% si tubaab 70% juróom-ñaari fukka bi yépp mu ngee dem si fay salaries ak fay bor yi nga xam ne loolu la nguur gi jël lu see des mooy nekk yeneen luy doxal nguur gi lu ñoo ooyee development expenditure moom sax luñ see dépense moom moo si gën a néew muy 2.7 billion te loolu doonut li gën si réew mi nga xam ne development la ñoo oote. So suñ budget bi I think ren war nañ ko gën a discuss suñ brothers ak sisters yu nekk si National Assembly bi because ministre bi won nañu ne suñ koom-koom mu ngi wàññeeku GDP dafa wàññeeku in 2019 at the same time mu ngi wax ne dañoo yokka expenditure te ami budget bi mu ngi wàññeeku man gowuma ne loolu nekkut xalaat bu rafet soo ko seetee anywhere in economic theory loolu nekkut xalaat bi nga xam ne daal dina suñ ko doxalee dina yóbbu réew mi si kanam. li ma ñaan nit ñi mooy yëfi budget bi especially parliamentarians yi nañ ko jël seriously xam naa ne ñu ngi see liggéey waaye nañ si yokk daal ñu won nguur gi ne duñ war a mun a continuer di jël jéego yoo xam ne si liñ xam si xam-xami economics nekkut jéego yu baax bugg a doxal loolu si réew mi parce que loolu du njëriñ réew mi te Gambia developing country la soxla yuñ am dafa bari suñ am néew na waaye ak lum néew loolu moo tax ñu war a gën a bàyyi suñ xel naka la ñoo dépensé am bu néew boobu ñu dépensé ko si anam boo xam ne dina njëriñ réew mi yépp
waaye especially baadoole yi parce que li ma binda si analysis bi tam wax naa yëfi public corporations yi ñu mel ni ay Gambia Ports Authority GNPC ndaw yi nekk si pencum réew mi nañ seetaat ñooñu tam seen am naka lañ koo dépensé because ñooñu war nañoo mën a am profit bi nga xam ne war nañ koo yokka si budget bi ñu gën a dimbale nguur gi ñu liggéey ay secteurs yi nga xam ne ñoo gën a am solo parce que soo seetee public corporations ni ñoo doxee xam nañ ne wax jógoon na recently ne Gambia Ports Authority dañ waroon a spend like hundreds of thousands of dollars pour dem sampa police station in Mankamakunda waaye ndax sampa police station Mankamakunda priority la si réew moo xam ne nit ñi dañoo dem si lopitaan pour dem ut fa garab bu ñoo fajoo ñu leen a jox ay prescription pour ñu dem ay pharmacie institution bu mel ni Gambia National Petroleum Corporation GNPC recently ñu ngi faa dégg ay xibaar yoo xam ne definitely loolu gënut te man li ma advice finance minister bi mooy ne Gambia dañ ne dafa amoon ay mistake yuñ def kon su dee dañ bugg a jëm kanam buñ delluwaat di def mistake yooyu parce que soo say lu ñoo wax mooy si la koto wakata saatee koto le to so su dee yow da nga jël yoon yoo xam ne ñooy yoon yu màgget yi kon fu ñoom bujjee mooy dëkk yu màgget yi nga xamoon ne foofu lañ nekkee te wax nañ si soose tam ne ko kiibaadi bi la loola ni mool meje ite ki fangjele nataranko banko la fanko ko minister ya fonye nyamen banko la GDP abe talala le in 2019 woto mansakunda manyanna dépense roke la katambi kodo la meya lonko wole be buluna moto because we banko la economy abala cool tardendi lale mansakunda be menke kanka banko la dépense ta ka lafa president la office oto wayatra membe dépense la Sénégal la karola agriculture wo man fensi nyanta o kusifal jibe la woto na député wol membe si rigne député bungoto ñing budget 2020 is a ko korosi bake ye simfal taje me ya lonko man sakunda ase koyima ko e ka kodo men dundi budget to fuarol ni Sénégal la kodo lem woto nimbe o dépense la fuarol ni Sénégal nyanta wolla ko kuma yandi la je bake pour banko la kodo se dungdulal to men ya lonko ase banko la fanko sambana nyaato pa fofu lay garale ma ngi fuma nekk ni gudina sarna sona tuuti waaye I hope ne analysis bi dina njëriñ askan bi pour ñun ñëpp ñu def lii xalaat ñu waxtaan si ñu make sure ne daal décision yi ñoo jël si pencum réew mi muy nekk décision yoo xam ne dafa nekk njëriñi askan bi njëriñi économie bi foofu lay emale analysis bi jërëjëf thank you once again for the opportunity maa ngi nuyu sa déglukat yi yëpp thank you very much baadiŋolu baadiŋ gambiyankolu ŋaal tentu ŋaal jay ala lamor ko ñima kan albaadiŋ ma alaji bambo lem baro doron président baro mire empowerment bidum be damen mbale wulli bankole kan andum be sato men to wole mo wulli jakunda banko ñaton ko his excellency président adam baro adun tata ñi wulli jakunda janto bari dum sinana nga modole soto jamme alan ko lafta pour cordati olem pour ka ñinin ka nabe sot interview soto la pour abe kalma doli banke la moli ka dum banko ñaton ko his excellency président adam baro biradum tata ñi sato ko jakunda atambita korda jamal anata soñin korda kon ay alansaro sali janto woto dum mbañin fonni mbañin kordati yo ñinin kala ay mun kontan kule soto bi président ay dum ele korda kono ay tambi korda jamal ay salo ki jeto be pare ñina mu signa jolti pour président ay ji ñin sato kono janto fo président no mel tambita ya jamal sañu manin fulo kon anana kana jamba jakunda ka midun ka jamba fa nana bu ka ko farma tara ñinin karo kono bari sabula fulo ay mul be konton ndiro tambirin kola wo kola nsina dum woni nin karol nin jabirol kono mol konton merbe la moy kan assalamu alaikum mbaden gambian ko mbal konton na ndato mo man sama nin kandade wulle jakunda akiranye kontane kubati president na korra kono ando nga welcome abu nyata mafana adiyatanye ayatuna gambia ko duntan na fatambita ado ngabu nyani horomo fana soto chato warta président man korda ko selek fondel korda kono mol bi men ci wulu dindi bari ni alay message mo wala karake o kamala mbete tendro mul la banko mol dunya mol bema président men narna banko kan men narna fondel korda kono mbe ci doa
fol sa kenya ñaata ta kuti mbe irwa men no masa dalabul fol sa kenye mbe teben kambe men fana yin kam masa dalabul fol sa kenye ala nan na korda ko non contanta ala na sa ko non contanta bar contano da faaro fayna fo nabla bon kono alhamdulillah rabbil alamin o dam man kayan damma baade on tama fo albere amoy nyola akakata e contane ku baati sa lafta kenyi ka wulli jakunda janto président no kuwoɓe jammol bulu ñaaɗile kato ngajele ɓentondirlal e findita anin symbole kana section si ɓen ton ka fa bisimillah wuli jakunda janto isi daman ndin fa mole woto wo kolan sena ñinin kar dol fana natina alhamdulillah rabbil alamin comme ndemantara janto sanji mo an ko man do betta mo ko bettu babu kana nana woto mamme nana ko nga cross do menje ngalon ko jiko be je wulli ken wole adama bambule adi yade me yakko me wullin kolke adama bampule ado jikata ko jigo bala ko mol ba muta kanyame nay mol muta nya nyaato ta baje par de la problème folo na wulli silo ale silo na fo yorbawle nal ma fande der yorbawle ka batale fo ji saranga ka batale na sato banko bata pada tambe kan jang nimmo kurana je ko be da janni yorbawle aka kole e bulle ka bo yorbawle kata bashe wala sona de ka ba jang kata yorbawle andun talbe da men jang bo fen ko ma sonoya ndefele nga moto fula sanganat ban nyaaji ndanyon tambe je moto say menat silo ti jang nimmo kurana jambi ko ba sambala silo ma amam beteya woto be président dan la ko asi silo wakili ga silo me wullinje ay wakila franje fo saranga fo franje roko fula jang na sato mo la fi menna la fi leptan lo na jando nse mbomo wara ndam manta kenol asi mbulla kaf nda tamlale mbulo fa nyoka pour nse leptan lo no sol kana leptan men to jang ibe kasid la kenda fonsato say fondingol me tamadula ndele donation pour nga bul ka fa nga bungulo bay ta ko kenol man sa banko ka ima fay be demaro dal labulu asi ndema fonse leptan samba nyame asi ndema nga ambula sesato ninna musolo tuwe na musolo ma jang mo to jang ndala nan tan mo me sam leptan tinto asiata nga kurando me samba leptan asiata ndadu ndam man mo tiron saten ko jang est ce que ndasi musado mo bla hajo jarno ba mbode maro dan labulu na hammo bi jakun baɗigolu baɗi gambiyankolu albaɗimma alaji bambo lem barodoro ngal be tentu ngal be jayi allah lamor ku ñimaka sinanan pour que samanda kibaro di allah mba kibarol ɗum ɓe damen to jiɓe laali wala mu banko ñaton ko his excellency président adam baro diyamutani motema kote ke ñim banko kan janto sa fale ko kunum krosta kata atañin wulli tundo kan anu wullinkol ye président adam baro bentum sembola ka ɗundi ata wulli banko ñin kan minala pour ko kuwol ñin fananta ka satali maña men kata ata ñu wulli sata kono adu his excellency fon akata moti mi alon ko bira dunta wulli jakunda atam bita korda do la tata dum korda do le kono adu bira fata do korda ñin kono do a salta je ano korda tiyo ño kono yara fa wo korda tiyo ñi mo UDP la baruma balti adu anala dimbalu bebe UDP le bari kunun a falinta ayebo UDP to adu abe president adam baro le koma wo fonin ko ñi mi alon ko wo keba ñi mi alon ko atela mo korda tiyo ñi do abe sabatirin banko men ka wala mu spendi bara bodana spend anatana adu nae short interview soto bar même fonata niyo ko ya damanding wala mu ñinte ko mbe interview la drong bala kalmal banke kan drong ma hani pare fan ay kuma kendel sata butung mobile la battery nata ji wonata ka kutimi alon ko fota fota kuma kan dolla bar kuma kan dol bi yemel alon ko kuma kendol awol banke wol dol be mbulu jam mbe o dol nata lalila baade no jannin kata atani ñin kordati o men président arambaro salta salta men na korda kono wulli baaja kunda wulli baaja kunda jannin bidala woto si jibe ali wulli bantunding birintata je excellency bantunding koldum ifintata ni symbole ngamara albele nyaay video li ñulu je e kotel de ita wulli banko kan e ko motetel nene no la côté politique le fannal e ko dum itel yejele sa président arambaro muy tel letati iko dum iko mandinkol kam men folo ni wandi moni terla ke terlata bar ni terni fonta e fonla ke fonlata iko to dum président adam baro mutel fontalti woto wulli banko kan mole carte ke samantaraje anu mole kanunte amantaraje na manke section si président adam baro kunu ko men kata wulli bantunding akata tarikolti political fanal his excellency dum ay nyim ko mol saraje ko ako tumala men nyindrobe kering 2016 sawla ako
candidate saba wala lota atani Gambia banko kan janto pour ka man sa nyine bar wo candidate sabol be fulol be wal man dum atani wulli bantunding ado amanga koy mansula wulli bantunding kolla carte kesola bari silola kole ani silola tinya wala kenani man dum atani wulli bantunding bari excellence dum atakata mori mi alanko silola tinya silola kole wo ma bali pour ko du wulli bantunding adun taje ay mitun kije andum biraboro je birin carte fayda a gagné tata ñu wulli tundoli be la kan woto a murta nan ko kata ñu wulli bantunding his excellency dum ay silo bero la atumala men bitaka wulli bantunding silo mi alanko atata kana fo kilometer tan anin saba kabo base badala kata ni silo men chokita lamen ko to pasamas la kabo base badala kata silo men dunta kata lamen ko to pasamas kan ibaje la ko lamen ko to kata fo pasamas wo mano nyimbe manatal fakaba sa ni bo bola nam base pour kanana Johnson no kallo silo men bida baja kundañol to ayo silo nyim fanantala ya berola nin kumi be mano bonna wala kandro ay chokina nyi lamen ko to pasamas la foto nyomo si sono ya his excellency ya wala ke ateñin silo nyin kam birim betama kan biriyo nyim fanan Chinese soldu wal mu jinno lati wal fanan kata modi mi an ko biriyo nyin do kuka adu his excellency dum ay lahi do di ko janni ba fo wadi dandandro ibaje ko nyim biriyo nyim fanan be parela woto Cairo Adam Barrow abe do ko andu wullin kol ala carte be wulli damane sita ko rek na jibero kale wulli sita ko rek na jibero kale sandu daslam birim fotoje mun kule kata fanando badi no han say ngal tentu ngal jay ala lamor ku nyima kan al badi ma alaji bambo lem baro doro birin dunda ala sandu daslami banko nyaton ko his excellency president Adam Barrow adunta sandu banko kan sandu be findita anin symbol ngako men jeje akata nyaka kolti amalla fan ko be kenola ba sandu koldu woli men tani wala nyinti ko ite la fasaro anila kanunte ya wo be his excellency le president Adam Barrow iko alala ya nata adu telta alala ya maro nyin soso sandu la alfalu ila almamolu idiawta ato platform o nyinka e ko be commandro kala banko tonko nano bela jamo be dawdandi alfa be dawdandi momo nyin jumo men kana isakata ela juma kutubodo yenyin dundi je ko mole Cairo sabati ni banko kan pour kaje ko fitna ko ndamantara jeto baɗol nimboto jen sibori kote ke his excellency bira dunta atañi sandu sato kono ɗum atañi sandu daslami ɗum a salta adunta korda ɗole kono a salta je andu wo korda men adunta je wo korda ñing korda tiyoñi yara fan womu UDP kolet andu wo korda tiyoñin fan katamoti mi alon ko UDP le baruma bale mutu andu a katamoti mi alon ko anala dimbalu iɓeɓe UDP le balata fama sabatiri Spain bankole kan atañin korda tiyoñin ɗum biri his excellency jiitala korda kono a salta je bring his excellency president Adam Barrow abotala korda ko natala mitundula korda tiyoñin dum bandero membala so kono mem UDP le bandero de ayol be jindile al president Barrow den kolta ala dum ala dimbalu bela a fa sili ba bori baso ala mitundula ako ko bobila adata UDP ko to kodake nata ngani ka na nyinin karol ni jabirol soto ay ko faniya fola wala ka fon sedo be alkiyama bere men ka tonya fa aka fo ko a felenti sirinja nga audio dol soto jamna ko na interview leke nga nyinin ka abe lori nyadi president Barrow ko to bi bawo nyin karate harje bal president dung ela sokon ay salija ni nyoko nda e harma ay bunya ay dunta fele labun kono ani kachara wo mu kulti mi anon ko harje bal moti ani manta be ani Cairo ni nyatota korda tiyo nyin dun na nya interview soto nga nyinin ka ate o kuwol nyadil akate ba sewo bunne ako Adam Barrow mo harma dun atanyin korda tiyo nyin dum mi an ko yuri bin kolem akate kata moti mi anon ko be nu Spain bankole kan akobar 3 years fan atabe 3 years konole andung abe bamba amilo amuila baruma balti akobari dum ate birabo na Spain banko kan anata Gambia banko kan jado ako yara fa molka kumo men fo tubabu du Gambia la kuoto ako yaro be man ka toñade ako birado futata tan Gambia banko kan jando aje anyala president Adam Barrow be do ko men na taram fambulo membe kerim banko kan akoto molamo ata man taram nyum mol kan koteke asonno mo man tar je koteke halno ko kamem fo amanka kuti membe sotorim barika mo lenene ata nyin kordati o nyin dung akata moti mi alon ko na nyin karol nin jabirol soto akoto be Adam Barrow ko bi fo janni ila yomidin ako president le mi alon ko ay kuluwo soto ay bunya soto ay famaji soto ada harmadi yalla nyanto fanan kata ay mol bunya ay mol be kanyana ma fa wara ako sabu kamala dum akakata te kontan ku balti na nyin karol nin jabirol soto kuma jamal
fo bari butung men nata ka problème o wala nyindi ko yala fa wo tembo nyina na batiro wala jita kuma ka dol bi je wol man na sotono bari nga dantan din sotole kumol ko na mel sata mbo dol nat lalel al fon ye lam moy altulola ngal tentu ngal jay alala mor ku nyima ka al bari ma alaji bambo lem baro doro aka mun ko sa mina wuli kan katali ata nyim bansan sata ko bari jannin ka futa bansan be mitun kala surwa sata dol leto mel yalan ko wala mu boram nyolti nimboto je bitala bansan mitun la mawbe kala wolto nimboto bansan bital lala makati nimboto makati do wo so mom be continue la kote ke nga so nyamen du be karra di la wala nyama nsa fale ko nga kumo dol fana mo mi yalan ko amari ko breaking news bara amari ka mem ata formal ata ka mem bawo ba gambia banko ka commissioner inspector general clean be ke so nata mari ko inspector general membe basse yole transfer kata jara soma pour président ka be mo le registre pour ka ID card di la amangere fo ngadi am ñun ko fon al kudo kat alla ñin dal sambala dawlan ni ngal tentu ngal je alla la mor ku ñewaka